बेटा प्रथम स्थिति राति पहातिया बिता होइतिला सेकेंड स्थिति राति अंधार जीव काली सकाळे थार थर पई ओ सहित तार बाघर होइला ये तो अंधार करा डालला परे से कोला होते बाहा हबो देखो अंधार वाला एमिति रोग जोडे आपण विटामिन ए अभाव विटामिन ए शॉर्ट माने आपण कोना तेणु आप चुना मत खातु आपणकर सेव खातु ये सब खाइले खाद्य आप अंधारकणा रोग धीरे धीरे दूर हो किए डाकिला बदल देखो अंधारकणा गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण रोगटे यदि स्वामी स्त्री भितर स्वामी की होगा अंगारकणा ताले स्त्री कुआड़े कुआड़े खेल कर स्वामी किसी पता पाइब आउ स्वामी की होगा अंगारकणा स्त्री की होगा अंगारकणा स्वामी टोटाल पड़ीसा रेस्ट नब से ये समस्या टी हम नाटुर जस्ट से परिस्थिति होता मो कथा तू केते फ्रीज मत आगे कहलु सबुदिन कौन जगह भूल कर तू कौन केते फ्रीज मत मत हाँ मत मुझे दायित्व आम चाकर मारी बाबूर चतुर्थी मुझे मत खाई गोटे चिंता कर मत खाई तर किसी पैसा किए देव किए पैसा दूनी कौन पाऊ फल फल है मत कौन कौन किए पैसा देवा विश्वास कर पैसा 5 पैसा मोर पाखे नहीं मत कौन कम किए देव कौन पर हईराण हो शुण क्या बाल शुण मत खाया कहलु मुझे खाई मिक्स मत खाई दिने मत खाई घर आसी पहुँचे मो बापा बो बस खंड पर कथबार्ता होती ए बापा बो बुझे कथबार्ता कि मो बापा मत देखा पड़ीसार दादी भाया मुझे मोर आरती बेले मुझे कौन मो बो मो बापा सागर गदारी करुच्ची मारबी आ बजे गोटे कन भाया चापड़ मो बाप टोटाल गट उपर नौटिक पड़ा मो बापा जो नौटिक पड़ी मो बो तंप हो उठला कहला जोड़ी क्या कौन बोलू मो स्वामी की माइलु मारदेलु सी रोटी के आसे मो पाखु मत निशा है मत मो बो देखा मो जेजीमार भूत भूत आइले कौन कर मो मुंड भी मत भाई हठात मो मुंडर पशिला जे मुतु को भूतर भारी डर मुझे यही बाटे जबत करी खाली मुतिली फोपाली टोटाल मो बो गोटा होता ये बहू ये चिंता करती नहीं तू कहीं मन दुख कर बहुत से मझिया बाबा तुम कौन झड़ी पारे तुम आंगुली आगु सब जह्नी भाया था ये कौन सुखिकी झुड़ंग भाया है बाबा तुम डायबिटीज बाबा बापा नुह आउ कौ सारा बापा तुम बापा क्या मो बापा आम तो बो गुटे ना बो गुटे बापा गुटे शुण तुम बापा किए मो बापा के बापा तो बापा होता शुण चाकरानी मो घर चाकर आमर बापा गोटे आमर गोटे बापा विश्वास कर मत निशा निशा कौन कहले तुमको निशा मत खाइनी गोटे कथा पचारि तुम कहि परबो पचान पणिया छाड़ी जा पचारि पचारिबि तो पचारिबि तो भले आगे मने मके कहबो तो आगे पचान मु कहि भले आगे आज होते शनिवार काली होसे की माने काली हो आज शनिवार ने काली हो रविवार बदल नहीं बदल आउ पचान मोर मते निशा नहीं दावे गोटे कष्टिया पचारि पचान कष्टिया कहले देखियो मु तक छियो सिए मोर कोन हेबे तमे तांग झियो माने सिए तम बहू हेबे देखु लिंग गोटे एमती जिनस आजिका डेट विभिन्न भेराइटी लिंग आपणकर
पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्रीडलिंग महालिंग कालिंग पंचलिंग ଆପଣ ତ ଚାପଡ଼ା ବେଳେ ନା ବିଧା ଲାଗେ ଚାପଡ଼ା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆସେ ଆପଣଙ୍କର 16 ବୟସୀ ଚାପୁଡ଼ା ବିବାହିତ ଚାପୁଡ଼ା ମାଉସୀ ଚାପୁଡ଼ା ଭାଉଜ ଚାପୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପୁଡ଼ା ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଜ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ବାଳୁଙ୍ଗାଟା କାହିଁକି ହାଲକେଇକି ଆସେ ମୋତେ ପଚାରୁନ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଉଜଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଦିଅର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲଗୁଲ ହବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାଲକେଇକି ଦିଅନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ତେଣୁ ଏଇ ଚାପୁଡ଼ାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକ ଆପଣଙ୍କର 18 ରୁ 22 ଭିତରେ ଅନୁମାନିତ ଚାପୁଡ଼ା ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆପଣ ଅନୁମାନିତ ଚାପୁଡ଼ା ଦି ଚାରିଟା ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇବି ଭାରି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଲ୍ ଆସିବ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆସିବ ମଝିଆ ବଲ୍ ଆସିବ ଲମ୍ବାଳିଆ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ବଲ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକ LED ବଲ୍ ଆସୁଛି ସେଟା ବର୍ଷେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଆଣିବେ 125 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ ଯାତ୍ରା ପେଟରେ ଯୋଉ ବଲ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଯୋଉ LED ବଲ୍ ସେଟା 2,000-3,000 ଭିତରେ ଆସିବ ଗୋଟା ସେଟା ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରାସ୍ତାରେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ହାଲୋଜିନ୍ ଏ ଯୋଉ ଆମର ମରକୁରୀ ବଲ୍ ସେ ମରକୁରୀ ବଲ୍ କ'ଣ ତାର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ତାଙ୍କର ଫିଲାମେଣ୍ଟ କଟିବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଶୁଣିଲା ଲାଗେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହଉଛୁ ତୁ ନିଜେ ତ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ମତେ ବି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଖାଲି ମିଛଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତା ଝିଅମାନେ କଥା ହବ ସାର୍ ରଖେଇଦେବ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ପଳେଇବା ନା ତାର ଏକା ଯିଏ ମୋ ବୁପା ମତେ ବେତିରେ ବସି ବାହାର କରିବ ତ ବେତିରେ ବସି ବାହାର କରି ଯଦି ଅଧିକା ହବ ଏଟା କ'ଣ ହବ ଫାଇଦା ନା ଏ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବେ ଆଜି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାଣୀ ଭାଉଜର ଚତୁର୍ଥୀ ମାନେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ।